karena sebentar lagi acara akan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat wilayah Dayak dan sekitarnya yang saya muliakan. Wabil khusus Sohibul Hajat Bapak Asmuni, sekeluarga yang mana pada malam hari ini melaksanakan acara walimatul khitan. Mudah-mudahan mulai awal hingga akhir acara diberi kelancaran. Amin amin Allahumma amin. Para teman-teman senasib seperjuangan, semua tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, adik-adik, kakak, semua yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis walimatul khitan untuk mengkhitankan anak yang keempat dari pasangan Bapak Asmuni dan Ibu Rohani yang bernama adik Muhammad Faruk Arjuna, yang insya Allah besok akan dikhitankan. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, aman sentosa, amin amin ya robbal alamin. Salat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah salah satu Rasul yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kemudian hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, amin amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada malam hari ini yaitu malam acara tabarukan bacaan al-berjanji yang nanti akan kita baca bersama-sama teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan dengan dibacakan al-berjanji kita tabarukan, mengharap syafaat dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan acara yang dilaksanakan
pada malam hari ini juga dikasih berkah, juga dikasih manfaat dan kelancaran untuk Sohibul Bait dan keluarga, aman sentosa awal hingga akhir, amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, teman-teman, saya mewakili dari Sohibul Bait, Sohibul Hajah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang hadir di majelis ini. Dari keluarga hanya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas sumbangsih dari teman-teman berupa materi maupun spirit yang saya terima. Jadi dari keluarga hanya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan Allah membalas berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Dan dari keluarga mengucapkan beribu maaf karena tidak bisa memberi pasugatan, memberi tempat yang teristimewa karena memang terbatas dari tempat dan juga waktu yang mungkin mepet dalam rencana acara pada malam hari ini. Maka kami sekeluarga mewakili Bapak Asmini sekeluarga minta beribu maaf wal afu minkum. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tidak panjang lebar, jadi pada malam hari ini kita bacakan al-berjanji sholawat Nabi. Mudah-mudahan apa yang dimaksud, yang dituju oleh Bapak Asmuni sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan acara selanjutnya yaitu bacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh adik Khomeidi dan nanti dilanjutkan oleh pengantin khitan atau pengantin sunat. Kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi waghfi kulla mu'di. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nahtim bil musyafa, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له أولى وأثني بحمد موارد سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الممتكن في الغرر الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإدرة الطاهرة النبوية ويعوم الصحابة والأتباع ومن والاه واستدي هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في حيطة الخطاء وخطا وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النشب السريف إكدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عاتر اللهم قبره الكريم بحرف سديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حميدة حزل الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصر التقاسي في بلاد قضاة القاسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فخما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه قريش فإليه تنسب فما فوقه كنائل كما جنح إلى الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى رحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن مد عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الثانية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عن الشعر وعبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته منتمى فأذن به من تنقل كواكب الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نساب تاسب الأولى بحلاه لا تجان نجوم الجوزاء حباد إكد سودد وفحاري أنت فيه اليتيمة الأسماء أنت فيه اليتيمة
matul asma'u salli wa salim daiman ala ahmada salli wa salim daiman ala ahmada wal ali wal ashab fi man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada واكرم به لنا من النسب ازدهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مولد الهني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجاد سونا الاسمي تركوا السفاح فلم يصبهم عارو من عدم وإلى أبي وأمي من عدم وإلى أبي وأمي صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. سر نور النبوة في أسارير غريب البرية بهية وبدر في جبين جدي عبد المطلب وبني عبد الله عذر اللهم قبل الكريم برب صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي النصدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحطيرة القدسية وحداها المحاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلوا عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلق أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الحافظين مرحبا يا مؤيد يا مماجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي فرحنا جميعا مرحبا مرحبا وامحو عنا شيعاتي مرحبا مرحبا ربي فرحنا جميعا مرحبا مرحبا بجميع صالحاتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضي وأسفرت عنه الليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه واستياء يوم نالت بيده منهد وهب من فخار ما لم تنله النساء وعدت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأدراء مولد كان منه في طال الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا
هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة دور وروية فطوبى لمن كان تعديه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أتر اللهم قبر الكريم بعرف شديد صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وتواضع يعسفون له ويرقع ثوبته ويحلب الشاة ويسير في حتمة علي بشراد السرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء نائزهم ولا يحكر خيرا أو أدقعه الفقر وعصوه ويكبر المعذيرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمسي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمسي خلف أصحابه ويقول حلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويأسب على بطنه الحجر من الجوع وقد مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يكل له ويبدأ من لقيه بالسلام ويتل الصلوات ويكسر الخطب الجمعية ويتعلف على الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن التراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعي الإملاء في فدافد إيضاح منتهى. أتر اللهم قمره الكريم بأرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih saya sampaikan. Dan acara penutup yaitu doa. Sebelum doa dimulai, saya sebagai Muratibul Auqat minta beri maaf jika ada kesalahan dari kami. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pak D. Asrofi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basyatal jalaini bil hadiyah ya man idza rufi'at ilaihi kufur abdi kafa ya man tanazzaha fi dzatihi wa sifatil hadiyah an yakuna lahu fiha nadhairu asbah ya man tafarrada bil baqa'i wal qidam wal azaliyah ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa ya man istanatal anamu ila qudratil qayyumiyah wa arsyada bifadlihi man istarsada washtahada nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudusiyah allati azakat min dhulumati syakki duza wa natawassalu ilaika bi syarfi dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwalum bi makna wa bi alihi kawakibil arni bariza wasafinati salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal fuduliyah alladzina badzalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan minallah wa bi hamdati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina astubshiru bi ni'mati wa fadlun nura an wafiquna fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyah
wa tunjihali kulli minal hadirina wal ghaibina matlabu wa muna wa tukhallisuna min asri syahwati wal adwal qalbiyah wa tuhaqqiqalana minal amali ma biqadan wa takfiyana kulla mutlahim mati wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwa hawa wa tutunjana min khusnil yakini kutufan daniyatan janiyah wa tamhu anna kulla dzambin janaina wa tasduru li kulli minna aibahu wa ajrahu wa hasrahu wa ayya wa tusahhilana min salihil a'mali ma'ajazura wa ta'umma jam'ana hadza min khazaini min birahmati wa maghfirati wa tutimma amman siwaka ghina Allahumma innaka ja'alta li kulli sa'ilin maqaman mawjah wa li kulli rajim ma ammalahu fika raja wa qad sa'alnaka rajina mawahibaka ladunya fa haqqilana ma minka rajawna Allahumma amin ar-ra'ati wasli ar-ra'ata war-ra'iyah wa azimil wa alzimil ajra liman ja'ala hadzal khaira fi hadzal wajra Allahumma ij'al hadhihi baldatan wa sa'ira biladi islamin atasalamin atarahiyah wasqina ghaisa jamun siyabu saybihi sabab baruba waghfirna siti hadzal burutil muhabbaratil mawdiyah sayyidina Ja'farin manalil barjanji nisbatuhu wa muntama wa haqqilahu lahu fawzal bikurbika wa raja wal umniyah wa ja'al mal muqarrabina makilahu wa sukna wastur lahu aibahu wa ajruhu wa hasrahu wa ayya wa katibiha wa qaidaha man asagha ilaiha sam'u wasgha Allahumma wasalli wa sallim ala awali qabil tajalli minal haqiqati likulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa ma wala wa sunni fadil azanu mi wasfid durri bakran jawriyah wa tahallat sudurul mahafilil munifati bi'uqudi khula wa afdal salati wa tamu taslimi ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallamul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I
Cek, cek, roll, ipik. Cek, halo, cek, cek. Cek, halo, cek, roll, cek, cek. Cek, halo, cek, cek. Cek, roll, cek.
teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mawala. Alhamdulillah kita masih bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dalam acara tasakuran walimatul khitan adik kita tercinta Muhammad Faruk Arjuna, putra dari Bapak Asmuni yang besok insya Allah akan dihitan. Mohon doanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga acara besok hitanya berjalan lancar dan barokah. Amin Allahumma amin. Aduh alhamdulillah jatuh. Oke, untuk mempersingkat waktu kami perkenalkan artis-artis kami dari Aura Nada Musik Dangdut Koplo Ambiar Campur Sari yang beralamatkan di Bandara Lama. Artis kita dari kota agak dekat kota Makassar yaitu Cineponto, Mbak Ika, selamat datang. Ya. Mbak Erna, Jeng Erna, ya ini senior sekali, artis sudah melalang buana, sudah berbagai pulau dilewati, ya bersama Mbak Erika sebagai asistennya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, artisnya Aura Nada akan menyumbangkan sebuah lagu. Oh, yang penting happy. Semoga hadirin semua di sini happy, berbahagia, sehat-sehat sentosa. Amin Allahumma amin. Ya, rezekinya lancar dan bisa ngejob lagi bersama Aura Nada. Ya, langsung hubungi saya juga nggak apa-apa, rekan saya di pojok juga nggak apa-apa. Atau Bapak Abah Mansur. Ya, terima kasih. Monggo artisnya Aura Nada Indonesia.
Sik. 1, 2. Dicoba. Selamat datang untuk para tamu undangan. Selamat berbahagia. Buat Bapak Bejo, semoga dilancarkan semua jalannya. Asik. Selama aku menunggu untuk kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Derita hidup yang ku alami, duhai pahit sekali. Pada siapa aku mengadu kalau bukan padamu? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Tempatku bersandar diri, mencurahkan isi hati. Lama sekali aku
Cukup lama cinta kita bina, cukup lama cukup sudah pengorbanan kita, cukup sudah untuk pembina mahligai cinta, rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka engkau tak setia, aku sangka aku duga begini akhirnya, aku duga. Hancurkan, ku harapkan doamu untukku agar hatiku tambah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepahitan ini, ku terima. Aku bawa luka hati ini, aku bawa. Doamu untukku agar hati
kasih Aura Nada. 20 lagu dari saya. Matur sembah nuwun. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama Aura Nada.
Membuka hatiku, kau
Terima kasih banyak untuk bos-bos sawerku. Terima kasih. Kembali dikasih yang tipis-tipis. Tak berdaya jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Yo, aura nada.
didukung video syuting terus masuk ke dia. Mudun sengenge
Oke. Ada request yang mau minta lagunya Gala-Gala ya. Monggo Juragan TP yang Gala-Gala tadi. Yang Gala-Gala request Gala-Gala. Monggo. Monggo. Ayo penyanyi ngadek kabeh yuk. Ben ora adem ngono lho. Ayo. Yuk. Wis bengi iki rek, wis bengi. Monggo. Ayo Mas, digayang kayak pasukan joget ada enggak? Nara tak jogeti dhewe.
Siapa tahu ibu-ibu ada yang mau nyanyi? Nggih? Mau request juga bisa. Yang di atas. Gimana nih? Pak Asmuni yang mana? Monggo Bapak, Ibu. Udah nggak menanti. Mutiara. Mbak Anu, siapa jenenge iki? Mbak Ika. Kenapa? Dada saya. Tenan Ki Kijamania. Ya. Kaping gunung Mas Nur Sidoni. Monggo Mbak Ika apa Mbak Erika? Ya, monggo. Neng
Apa Bu? Kicau mania. Gaspol njanga. Sing di kuwi. Manuke sapa ki sing siap nembak ki? Ayo Mbak Ika, Mbak Erika ora usah nganggo lungguh. Nggih to? Ora usah nganggo lungguh yo. Ben panas.
Wih, keren semua di sini. Mau anak kecil, mau balita, mau bapak ibu, semua nyawer. Alhamdulillah. Ada lagi request, bapak ibu? Hah? Apa mas? Lilo? Lilo? Mangga? Nyanyi sendiri apa wakil? Mas Pur, ya, Mas Pur, Mas Adi, Mas Bowo, Mas Joko. Mangga, mangga. Bojoloro, Jambu Alas. Ya, masnya nyanyi ya. Iki sidone sing di aku nggak roh, yang jelasnya tak pasrahke sama playernya. Terserah Mas Nur yang mana. Ada Lilo, ada Jambu Alas, ada Bojoloro. Sak karepmu le. Malam ini judulnya Asal Kau Bahagia. Jambu Alas. Oh nggih. Lah terus lah anunya mana? Siapa? Jambu Alas nggih. Jualah kaji kok belok dam-dam. Bo ame-ame belalang kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Bo ame-ame belalang kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Terima kasih. Minta bapak yang banyak le, minta lagi yo, minta. Bojomu tak sudi yen ra penak tak belene. Kelingan manis rasane, terus kelingan rama keguyune. Tresno lan kasih sayang, karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis padha tresno. Nelongso rasane ati, yen aku nanti ra melu duweni. Terima kasih. Lah pinter bapake diajari memang. Jambu alas kulite ijo sing digagas goyang duwe nggak? bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direbut. Sumpah ning bati nek sida dikawi. Dekate ngati ora bakal luru ganti. Ya. Monggo Mbak. Sumpah wece
rondo ojo diembung. Sumpah we janji arep sehidup semati. Dilakoni. Senang lan sedih barang-barang dilakoni. Jambu aladut manis rasane, senajan tilas tak ngenteni rondone. Keling manis eseme, terus kelingan ramat keguyurne. Dati bojone. Ya jambu alas sudah berlalu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Apa tadi, Lilo ya? Mas Adip, ayo. Mas Adi Lilo. Mau nyanyi sendiri, duet. Ya oke, monggo Mas. Spotin donor. Teng teng teng. Oke, monggo Mas Adin. Pasti lo tahu, ya tahu. Lilo. Goyang tipis-tipis ya.
wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Najan batinku keloro-loro, nanging aku ragu oso mergo leren disia-sia. janji ngomong marang aku sineksan rintang rasulan jarine tresnoku mung kanggo aku. Ya, lagu berikutnya. Ya, ibu-ibu. Yang di atas, yang di bawah, yang di samping kanan kiri, monggo. Pak Asmuni, ya, beserta ibu, monggo. Hah? Wongnya tur gugah, Mbak. Ada itu di atas. Gugah. Sahur, Pak Asmuni. Yang mana lagi nih, Mas? Mas Tony, monggo Mas Tony. Monggo. Monggo Mas Tony. Kaki.
Ali, Mas Reno, Mas Andre, ayo Mas. Hah? Mas Asro, lagi. Lo mangga tuh Mas. Oh di sini ternyata kayaknya. Wih pinter bapaknya ngajari anaknya nyole, nyicil le, ben sok gede rak kaget nyawer penyanyi. Ada request lagu? Senandung Rindu. Monggo ya. Mbak, ayo Mbak. Dari tadi bapak-bapak, ibu-ibu mana? Ayo toh. Mbak Reza. SKP ngadek kabel lah, yuk. Ya sini. Hah? Ya ayo sini yo. Mutiara. Hah? Hah? Tak kecok sih. Rene yo, ndang ke. Ayo toh, ndang Rene yo. Ayo Mbak Ika. Tak kai sing mening, tak kai sing ayu, tak kai sing semlohai.
Sabtu pandita ratu ing sliramu dadya sisihanku mugi Gusti tresnaku bakal minawa mati. Sabtu pandita ratu ing sliramu dadya sisihanku mugi Gusti tresnaku bakal minawa Oke. Wah, terhipnotis kayak. Lagu apa kah? Loh, piye ta? Tak kula maneh. Yo. Gas. Tak kula maneh. Mbak Erika. Abani yang mlebune ya. Ya. Sing itu kawane. Vicky. Jadi arep rapi. Ya anu, Pak. Ora main apa we? Dul? No main apa? Main apa?
Ciangkrek. Oh iya, oke. Oke. Ya iya no. Ayo coba.
jagat kawan bareng si Riki sayang Nate bunga rangga tresno nyandi sliramu emang kanyo manis sotyaku loro lopotan sangendeng lah siro kalalono wana copon raga ngodo lima aku gemi janji tresno nganti sliramu yai nyawi cita kate pati
Mas Andre, panggilan untuk Mas Andre mohon segera merapat. Sudah kita tak berjumpa, ku harap kau baik selalu, bahagia hatimu walau kau jauh di sana. Ku tahu kau merindukan aku seperti aku merindumu. Sayang wis dadi pasti aku lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno sing ning jero ati ora bakal bali tak jaga tresnaku sliramu ra beda tresnamu marang aku saka kri to ya lagu iki tak gawe mung kanggo kowe tulung rungono sadyan mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak jaga tresnaku ning sliramu ra beda tresnamu marang aku. Ariso Suzukiwa Aura Nada Indonesia Production Trisno Audio Video Satu Entertainment. Ku tahu kau merindukan aku seperti aku merindumu. Kering-kering. Iya. Oh iya. Sayang wis dadi pasti aku lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki
sing ning jero ati ora bakal lali. Joko tresnaku ning sliramu ra beda tresnamu marang aku. Oi 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 Tulung rungo Sadian mong sedelo lagu iki tak gawe mong kanggo kowe. Rungo Sadian mong sedelo lagu iki tak tulis mong kanggo kowe. Tak cukup tresnaku saka-saka rapido tresnamu marang aku. Dong iya lagu iki tak tulis mung kanggo kowe. Tulung rungono Sadian mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe. Tak joko tresnaku mring sliramu ra beda tresnamu marang aku. Terima kasih. Hai. Monggo, bola-bola, telur-telur. Cik lo si. Oke. Kita lanjut malam ini. Hah? Ya, sorry bos. Ini Pak. Cik lo asik. Masih bersama Aura Nada Indonesia. Dadu rindunya hatiku padamu kasih. Aduh tenanan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku,
murninya cintamu menyuguhkan hatiku. Intinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, hidup bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Oh. Cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku Padamu kasih aku datang kepadamu, bersemilah dalam hatiku. Oh sayangku, oh kasihku. Oh Sahara. Oke. Mas Nur Sahara. Iki cowok tak cewek? Oh. Ya guys, lagu terakhir Sahara. Ya. Bola-bola dulur-dulur ada request lagi? Satu buah lagu bonus. Senandung Rindu. Oke, bos. Terakhir Senandung Rindu. Sahara kasihku, kau menyinari ruang hidupku. Syahdunya bersamamu mengenang di hatiku. Sahara, Sahara kasihku, kau menyinari ruang hidupku. Syahdunya bersamamu, bersama Sahara. Oh, Sahara.
dapat ku menyayangimu. Dan bila pada suatu hari nanti engkau dapat ku miliki, akan pernah aku lepaskan dirimu, oh Sarah. Oh Sarah, Aura Nada Indonesia. Sarah kasihku, kau menyinari ruang hidupku, satunya bersamamu mengenang di hatiku. Sarah, Sarah sayangku, terukir indahnya bersamamu, salinan masa rindu memburu di hatiku. Sarah, oh, oh Sarah, Sarah, engkaulah gadis pujaan, siramilah rasa rindu. Andai engkau dapat mengerti betapa ku menyayangimu. Dan bila pada suatu hari nanti engkau dapat ku miliki, takkan pernah aku lepaskan dirimu, oh Sarah. Oh, oh Sarah, oh, oh Sarah. Sarah kasihku, kau menyinari ruang hidupku, satunya bersamamu mengenang di hatiku. Sarah, sayangku, terukir nama bersamamu, salinan rasa rindu memburu di hatiku. Sarah, oh, oh Sarah, Sarah, engkaulah gadis pujaan, siramilah rasa rindu. Andai engkau dapat mengerti betapa ku menyayangimu. Dan bila pada suatu hari nanti engkau dapat ku miliki,
lanjut lagu tinggal 2. Oh Mbak, kawin kontrak, habis itu Senandung Rindu. Yang terakhir penutup, biar kita rindu terus ya, dengan Aura Nada. Monggo Mas Rino. Oke, Mas Rino. Ayo Mas. Oke, lek diwakili 50.000 iki. Aku sayang Hatiku sayang, cara cantik wajahmu yang ku kenal takkan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Lanjut cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Sana kawinan ijabah kabul kumandang, seliramu tak bisa, terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kau. Aura Nada didukung video syuting Aura Nada. Aura Nada Outlet Premium. Adindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenal. Tak ada hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang.
sayang, izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontak. Laksana kawinan di Jawa kabel kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Tak kira aku cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Matur suwun. Oke, alhamdulillah. Ya, satu lagu terakhir, Senandung Rindu. Mas Nur, Senandung Rindu. Oke. Oke, kita tutup dengan lagu Islami. Nah, Jilbab Putih. Oke. Di balik jilbabmu ada kutu main futsal. Ya.
lembut hati kan ku teguh pendirian, bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Biar jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kamu. Jilbab putih lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Berbiar jiwamu di sepanjang jalan, kulihat kamu. Biar jiwamu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah acara malam ini berjalan lancar dan hikmat serta sukses. Semoga Sohibul Bait diberikan rezeki, kesehatan, amin, Allahumma amin, dan bisa mengundang kita kembali Auranada. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.